Anyini kwa ka ɲɔgɔn ye hadamadenya ni ladabu ni bonya la min ka kan ka kɛ o ye ka bisimila anw ka aw bisimila o y'aw ka hakɛ de an ka kan k'o kɛ mɔgɔ ma bɛ jamana in kɔnɔ i ye silamɛ ye i tɛ silamɛ ye n'i ye jamana in kɔni mɔgɔ ye n'i y'a ɲini ko an ka ɲɔgɔn ye an wajibiyalen don an k'i lamɛn o ye a tigilamɔgɔw ka hakɛ ye silamɛya bɛ min wajibiya anw kan jamana yɛrɛ tacogo ni jamana taabolo b'o wajibiya anw kan donc vraiment anw ka aw jaabi ka aw lamɛn o tɛ privilège ye ko an bɛ min k'aw ye mais c'est un devoir a ka kan an k'a kɛ bon kuma bɛ fɛn min kan n'o ye violence ye violence silamɛya yɛrɛ ka yecogo la a man kan ka kɛ muso la a man kan ka kɛ maa si la hali bagan mɔgɔ man kan ka violence k'a la donc violence kɔni k'a ta ka ɲɛsin i ɲɔgɔn danfɛn ma a man kan bagan min b'i bolo mara la i man kan ka violence k'a la kuma tɛ hadamaden ma donc fɛn min don ni an ɲininkara est ce que silamɛya bɛ sɔn walima silamɛya tɛ sɔn mais o jaabi kɔni ye jaabi min ye o dɔnnen don diina tɛ yen hakilina tɛ yen je ne pense pas que religion révélée bɛ yen min bɛ sɔn violence ka kɛ ayiwa mɔgɔ la jango ayiwa muso n y'a fɔ cogo min hali ka bagan min bolo i ma kan ka maltraiter o man kan sariya tɛ sɔn a ma diina tɛ sɔn a ma moral tɛ sɔn a ma donc o jaabi kɔni ye min ye violence ayiwa sariya tɛ sɔn a ma adamadenya tɛ sɔn a ma jango i ni maa min jɛra ka aw ka diɲɛlatigɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kan ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka denw sɔrɔ ka ɲɛnamaya ka jidi o résultat ma kan ka kɛ violence ye non ma kan ka kɛ violence ye non tɛ kɛ violence ye bon o kɔni o ɲininkali jaabi ye min ye violence min man kan voilà sariya ma sɔn mɔgɔ ka violence kɛ ka ɲɛsin i jɛɲɔgɔn si ma maintenant min ye loi ko in ye bon fɛn minnu kɛra jamana in kɔnɔ tile fila in na crime passionnel de don adamaden min ni a hakili tilala a la a taara fɛn kɛ fɛn min ma bɛnnen tɛ mais sariya min bɛ jamana kɔnɔ sariya in tɛ sɔn a ma crime kɔni ni violence damatɛmɛ jamana yɛrɛ sariya min b'an bolo bi o bɛ sɔn a ma wa o tɛ sɔn a ma o tɛ sɔn a ma ni loi min kɔni bɛna ta je ne sais pas o bɛna ta kun min kama n'o tɛ disposition minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ bi loi la o a tɛ sɔn a ma i ka mɔgɔ si agressé k'a bana kuma tɛ ka taa se a tigilamɔgɔ fagali ma ni sariya m'i nɔ minɛ ni sariya kɔni m'i nɔ minɛ bi ma d'a la ni loi wɛrɛ tara ni o b'a to ko i bɛ nɔ minɛ parce que i ka kan ka nɔ minɛ bi yɛrɛ parce que crime minnu bɛ kɛ o kɛcogow la c'est des crimes passionnels adamaden min a hakili tilala a la bon a taara kojugu kɛ o tigilamɔgɔ ka kan ka minɛ de ma d'a la ni loi ko yɛrɛ b'o la bilen a damana loi bɛ yen mais jamana yɛrɛ ka disposition minnu bɛ yen loi minnu bɛ yen o b'o tigi minɛ o parce que a damana loi ka kan ka taa ou bien a man kan ka taa ça c'est un autre débat je ne sais pas hakili ka kan ka jakabɔ n'aw y'a fɔ a bɛ jateminɛ ni hakili ye anw ka problème t'o la k'a fɔ ko bon loi taara loi ma taa nin kɛra nin ma tigɛ fɛn caman bɛ yen anw yɛrɛ b'a dɔn o bɛ da anw kan maaw t'a fɛ ka fɛn min kɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko non silamɛ ɲɛmɔgɔw b'a kɛ tan chef religieux u y'a don ta u y'a bɔ tan bon a dɔw la an ma ɲininka an ka fɛla ma ɲininka an t'a kalama mais an bɛ jamana de kɔnɔ jamana min ni culture b'a la danbe b'a la taabolow b'a la fɛn caman bɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka loi ta si tu ne tiens pas compte de l'existant fɛn yɛrɛ min bɛ yen o bɛ cogo di
i bɛna loi min ta o incidence bɛna kɛ cogo di o jamana kan. Bon, s'il faut prendre loi pour loi o ye ko wɛrɛ ye mais ni loi takun de ye ka adamadenw bilasira o fana ye ko wɛrɛ ye mais ma da la ni mɔgɔ ka i muso bugɔ k'a faga kɔni ko loi kura wɛrɛ tali b'o la o mais loi min bɛ yen o tɛ sɔn a ma. Un crime c'est un crime maa o maa y'a kɛ i bɛ minɛ sariya ka kan k'i ɲɛni ni o sariya tɛ yen o kɔni o ka kan ka ta mais ni sariya bɛ yen ka ban bon o ye fɛn wɛrɛ ye. Bon a tɔ minnu bɛ yen je crois que ce n'est pas parce que an ni mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn ko caman na o y'o de ye. Pas plus tard que 2 jours ni dɔw y'a kuma kɛ yan u nana ɲininka fɛn caman na excision ko kumaw ni fɛn wɛrɛw ni fɛn caman na ne ko ma ko bon faut pas penser que anw fana ko anw ye baganw de ye ko n'est pas sensible an denmusow ka tɔɔrɔ an bɔra an musow ka tɔɔrɔ k'o ka d'an ye non o ka di jɔnni ye faamuya cogo de don. Les comportements, les traditions, les habitudes sociétales ou de la société ou l'autre c'est qu'à yɛlɛmɛ à coup de loi. Oui, fɛn min ye o ye adamadenya bɛ bilasira de ye mɔgɔw bɛ yɛlɛmɛ petit à petit habitude dɔw bɛ olu b'o bila u bɛ habitude dɔw ta mais ni ko i bɛ yɛlɛmɛni bɛ kɛ loi ni ayiwa décret ni diyagoya ye i n'i ka jamana bɛ fɔ ɲɔgɔn ko pour rien. Nous pensons qu'il y a des choses vraiment olu sensibilisation ka kan ka kɛ mɔgɔw ka kan ka bilasira bon wajuliw ka kɛ débatw ka kɛ k'a jira k'a fɔ vraiment nin man kan ka kɛ nin man kan ka kɛ o ye quoi mais n'a bɛɛ kɛra loi ye voilà n'a bɛɛ kɛra loi ye an y'a kuma fɔ yan ko non ni loi ma taa mɔgɔw t'a don kojugu don mɔgɔw t'a dabila bon kojugu kɔni o ye kojugu de ye bɛɛ b'a dɔn kojugu ye kojugu ye. Maintenant est-ce qu'il faut prendre une loi ou pas je n'en sais rien. C'est un débat de société ni jamana mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ loi ka kan ka taa min na loi bɛ taa o la ni jama caman fana y'a jira k'a fɔ ko bon vraiment ko min don a ka kan an ka sabali fɔlɔ ka muɲu ka taa mais ka violence kɔni kɛ i muso la o man kan o voilà mais seulement an ka jamana na fɛn dɔw bɛ yen fo jateminɛ ka k'o la n'a fɔra ko bi yɔrɔ dɔw bɛ yen donner quelques fessées k'a k'i den na den bɛ se k'i wele sariya la bon anw fɛ yan on peut pas imaginer que loi ka taa min bɛ den permet n'i ye fessé d'a ma a ka t'i wele bon ni anw tabiya n'anw cogoyaw tɛ kelen ye ni fɛn min tɛmɛna hakɛ kan sariya bɛ yan pour que k'o régler mais n'an taara loi ni fɛnw ɲini mɔgɔw k'a faamu joona a ka gɛlɛn dɛ. Les gens vont penser tout simplement bon je n'ai rien à vous cacher bon b'a faamu dɔrɔn nin ye activiste ou ye quelques féministes ou wulilen don bon au lieu que mɔgɔw k'a faamu ayi mɔgɔw bɛ radicaliser de t'a faamu tuguni ko caman bɛ jamana in kɔnɔ fɛn min y'a to mɔgɔw ma faamu o y'o ye c'est les approches et les démarches o de b'a to mɔgɔw t'a faamu parce que a bɛ faamu dɔrɔn ko nin ye tɔbɔ hakili de ye bon ninnu bɛ yan ayiwa olu b'a fɛ ka nin hakilina ni nin jogo ninnu de ta k'o kɛ k'anw ka société yɛlɛmɛ bon donc au lieu que mɔgɔw ka aw faamu ayi u bɛ radicaliser de alors que effectivement violence mɔgɔ si ma kan k'a kɛ i muso la n y'a fɔ cogo min na sariya ma sɔn hali i ka bagan i ka violenter bagan min ni bɛ i b'a minɛ ka yɛlɛ a kan i kana violenter sariya ma sɔn a ma. hali kantigɛli anw ka kira y'a ɲini kantigɛli kɔni ye fagali de ye mais a ko n'i bɛ bagan kantigɛ k'i ka muru daja pour que bagan k'a yɛrɛ sɔrɔ joona voilà pour que a kana torturer alors que fagali de don a bɛɛ ye saɲɛ de ye mais c'est l'esprit qui est dans ça ça veut dire que ka mɔgɔw éduquer u k'a dɔn adamaden lahalaya bɛɛ lajɛlen na i ma kan ka dan fɛn ka tɔɔrɔ anw ka kira ye kangari da mɔgɔw ye a ko mɔgɔ dɔw ye alijana sɔrɔ wulu nɔfɛ voilà dɔ fana bɛ yen a ye jahanama sɔrɔ jakuma nɔfɛ ka jakuma minɛ k'a siri a ma dumuni d'a ma a m'a bila a ka taa dumuni kɛ fo a sara k'o tigilamɔgɔ bɛ jahanama kɔnɔ mais tu t'imagines mɔgɔ i yɛrɛ furumuso i k'o ɲangata k'o bali dumuni na k'o gosi k'o maltraiter mais diinɛ jumɛn bɛ dugukolo kan min bɛ sɔn o ma
masɛbɛ jumɛn bɛ yen min bɛ sɔn o ma n'i ye masɛbɛ kɔni bon fɛn wɛrɛw bɛ yen o ye société yɛrɛ ka fɛnw de ye bon est-ce que c'est à coup de loi qu'il faut tout régler ou bien c'est vraiment un changement qu'il faut amorcer dans la société pour que mɔgɔw ka moraliser ou ka fɛnw faamu n'o tɛ a bɛ komi anw ka jamana corruption ko loi sugu bɛ taara a la a ye mun ɲɛ a ma foyi ɲɛ o parce que loi tɛ se ka hadamaden fɛnkɛ a bi c'est vrai que loi ka ɲi a bɛ mɔgɔw dissuader mais o ni min i yɛrɛ sɔnnen bɛ min ma n'a bi dusukun na o tɛ kelen ye dɛ voilà tous les textes u y'a bɛɛ kɛ pour que ko bon mɔgɔw kana ni maa min y'a kɛ nin ka k'a la nin kana kɛ tan mais ça ne sera rien mɔgɔw b'o contourner u bɛ fɛn wɛrɛw kɛ parce que min ka kan ka kɛ o de ye ka exemple di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw kanda ka mɔgɔw éduquer o de nafa ka bon ni ka taa texte fou ta k'a sɔrɔ bon a tɛ foyi ɲɛ publicité bɛ k'a la dɔrɔn radio la RFI b'a fɔ bah au Mali on a adopté tel texte oui c'est bien voilà c'est un progrès mais en réalité société yɛrɛ kɔnɔ progrès si tɛ au contraire ça va agacer les gens ils vont penser que non nazaraw ka fɛn de ye ils sont là seulement ils veulent nous changer nous métamorphoser faire de nous olu ka sujet bon o de y'a to fɛnw bɛ yen anw fɛ loi ko tɛ mais a finalité ye min ye mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ violence a ma ɲi foyi la surtout la femme anw ka diinɛ ma sɔn a ma cogo si la bon mais les gens ils continuent à se comporter de la sorte bon c'est quand même sinon même mɔgɔw y'a fɔ ne ye ko mɔgɔw taara assemblée da la les amazones bon k'u fɔ loi ka taa bon quand tu vois l'esprit amazone loi ka taa c'est une opposition à la société bon résultat min bɛ ɲini o tɛ sɔrɔ ko in a bɛ ko wɛrɛ di la démarche n'est pas une bonne démarche sinon mɔgɔ si tɛ yen diinɛ mɔgɔ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ min qui peut cautionner k'a fɔ ko violence ka kan ka kɛ o tɛ ɲɛ cogo si la vraiment nous sommes de cœur avec vous dans ça voilà a ka kan violence ko in kɔni a ka dabila n'i y'a kɛ n denmuso la a tɛ bɛn ne ma voilà n'i y'a kɛ n denmuso la a tɛ bɛn ne ma dɛ a tɛ bɛn ne ma ne ye n denmuso lamɔ lafiya la k'u lamɔ u ma tɔɔrɔ k'u lamɔ u ma fɛn kɛ n'i y'a di mɔgɔw ma n'i taara n denmuso tɔɔrɔ ni ala ma jan kɛ ne bɛ n ta minɛ la voilà voilà a man di n ye o a man di n ye a tɛ se ka ne denmuso n'a bɛ furu la n'a ye n wele ne ja bɛ bɔ de ne ja bɛ tigɛ de a bɛna mun fɔ ɲɛna parce que fɛn bɛ yen n'a y'a fɔ ɲɛna dɔrɔn n tɛ se ka lafiya je ne peux pas supporter ça qu'on fasse du mal à ma fille ça me fait tellement mal que n tɛ se ka kun pewu même wallahi ne denmuso furulen bɛ jamana kɔ kan tuma dɔ la n'a ye n wele n tɛ sɔn ka téléphone ta j'ai peur n b'a fɔ a ba ka ta parce que n'a ye fɛn kɔni fɔ n ye min nin kɛra n na dɔrɔn ne bɛ je perds complètement raison bon tuma dɔ la peut-être qu'elle n'a pas raison mais est-ce que ça vaut le coup de la sortir non pas du tout ne y'a d'i ma hɔrɔn de don hɔrɔnden don ne y'a d'i ma hɔrɔnya ni danaya de kama n b'a d'i ma pour que i ka taa sortir non pas du tout donc vraiment on est d'accord avec vous que vraiment violence in kɔni o ka bɔ kow la voilà bon violence de façon générale a mankan bon c'est vrai que cɛw caman bɛ yen violence b'u ka kow la comme a bɛ se ka sɔrɔ musow yɛrɛ fɛ parce que violence n'est pas seulement physique il y a la violence verbale il y a la violence morale i bɛ fɛn dɔw k'i cɛ la o bɛ kɛ sababu ye ka hakili yɛrɛ bɔsi a la donc tu le pousses à agir de façon violente bon a bɛ fɔ ko ale de ye violence kɛ mais n'i ye ko in ta i bɛ taa sɔrɔ violence kɛbaga ye ale yɛrɛ de muso yɛrɛ de bon o fɛn caman bɛ yen bon parce que anw bɛ fɛn dɔw mɛn hali arajo ni fɛnw la i b'a mɛn RFI la mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ moi l'autre jour j'écoutais la radio mais ne t'a dɔn ko viol conjugal ça veut dire quoi anw ka société la o bɛ faamu cogo di dans notre société mɔgɔ ni muso cɛ viol ko ka kuma ka fɔ a la est-ce que anw b'a faamu mais chez eux
hali ni muso cɛ a bɛ se ka kɛ bon vraiment k'a fɔ ko viol a bɛ taa n'i ye fana u b'i kɔnɛ k'i bila kaso la bon o faamu cogoyaw ka gɛlɛn anw bara yan anw tɛ se k'a faamu furu kɛlen kɔ qu'on parle de viol voilà c'est-à-dire que o yɛrɛ de t'anw ka société yɛrɛ ka conception na pewu bon donc n'o violence ninnu fana ma faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na tuma dɔ la n'u y'a bɛɛ confondi k'a bɛɛ kɛ ko kelen ye aw ka kɛlɛ in bɛ mɛn sen na dɛ donc anw fɛ yan mɔgɔ ni muso cɛ aw b'aw ka so kɔnɔ ka tila ka viol ko kuma fɔ non y'a dɔn o b'a jira k'a fɔ société ka faamu cogoyaw tɛ kelen ye olu ka loi tacogo ma kan ka kɛ kelen ye u ka approche ma kan ka kɛ kelen ye parce que c'est pas les mêmes sociétés. Ayiwa an b'a jigin bɛɛ Yachɛ Mamadou Diko ka kuma mɛn il fait allusion au code des personnes et familles Amadu Tumani Ture kun nana ni jamana wuli loi min ye ni Ala y'a bi Ala kira y'a bi alayhi salatu wasalam silamɛw y'a bi o code ko tɛmɛnen ninnu ye ka nin wulikajɔ kuma min filɛ Yachɛ Mamadou Diko y'a jira k'a fɔ u ka hakɛ dɔ a ɲini cogo fana o yamaruya b'u bolo nka a ko minnu fana b'a sababu ye a y'a da mago bɛɛ la an y'u yɛrɛ ɲininka ka d'a kan ni maa ka ɲini fɛn n'i yɛrɛ ka hakilila tɛ fo nanzaraw ka ko labɛnnen k'aw sigi o kunna n'o projet n'o kumaw ye o dɔ ye wuli dafu ye nka jamanadenw don o tuma olu ka wulikajɔ ye min ye o ye ko kojugu min kɛra Kuluba ko sariya ka waleya nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ sariya kan ka waleya kojugu bɛɛ la o sariya walebaliya ye mun ye sababu min b'a to maaw bɛ ɲɔgɔn faa o fana kun ye mun ye Yachɛ Mamadou Diko ye min fɔ aw y'o mɛn maaw yɛrɛ ɲininkali u ka hakilila ye min ye Yachɛ Mamadou Diko kumaw la ani peine de mort ko o b'u bolo cogo jumɛn na olu komi u ka hakilila ye t'u yɛrɛ ta ye so b'u ka ko labɛnnen don an ka jɛ ka o muso lafasa kulu min n'o ye wuli dafu ye u ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ au sorti de son entretien avec le très respectueux et respecté l'imam Mamadou Diko. Madame aw nana au conseil islamique la bi n b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani fana i bɛ kulu min représenter ani ni maa minnu na ɲɔgɔn fɛ. Ne ye madame Boire Bintu Funa Samake ye ne ye wuli dafu présidente ye mais n kelen ma na ni kulu caman nana denmisɛnnin kulu ani hali maakɔrɔbaw kulu minnu bɛ musow ka hakɛko kumaw fɔ ni olu de nana ɲɔgɔn fɛ bi conseil islamique siège kɔnɔ. Ayiwa nali sen fɛ aw ye doléance dɔw fɔ ani hakililaɲini dɔw kɛ kuma ninnu an y'a ye k'a fɔ nin wagati in na min ye a fɔ tubabukan na violence faite aux femmes n'o ye ka musow ni tɔɔrɔ a dɔw yɛrɛ na kɛ sababu dɔw ni tora la o gɛlɛya ninnu a y'a ɲini k'a fɔ aw b'a fɛ ko hakɛ dɔw ka sɔrɔ a la a y'a hakilila dɔw fɔ président yɛrɛ fana hakilila dɔw fɔ o ye kuma bɛ ka ɲininka aw ka nali yɛrɛ bolila mun kan aw ka laɲini mun. An ka laɲini bolila fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kan o ye an nana fɔ président ye k'a fɔ dantɛmɛ wale min bɛ kɛ musow la duw kɔnɔ kɛnɛmanaw la baarakɛyɔrɔw la est-ce que silamɛya b'a pour la wa est-ce que a kan ka kɛ silamɛya kɔnɔ président ye jaabi d'a ma a ko silamɛya kɔnɔ i man ka tɔɔrɔ ta ka se adamaden si ma hali i ka bagan min b'i ka mara kɔnɔ i man ka tɔɔrɔ ta ka taa s'a ma kuma tɛ ka taa se i adamaden ɲɔgɔn ma kuma tɛ ka taa se fo i furu ɲɔgɔn ma i da ɲɔgɔn ma ko o tɔɔrɔ ninnu ko silamɛya y'a kɔn président da donna o kuma la k'o fɔ an ye an tilala ka président ɲininka k'a fɔ ani ko minnu kelen filɛ nin ye est-ce que sariya kan ka ta la wa a b'anw kɔni kɔnɔ sariya ka ta la président ko a ma a ko Mali kɔnɔ ko sariya bɛɛ bɛ yan ko sariya bɛɛ talen don nin ko ninnu kama a ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min ko ye sariya bolibagaya de ye ko parce que sariya tɛ boli a cogoya la ni min ye nin ko modèle ninnu kɛ k'u b'a ye u b'a bisibasa waati bɛ se u b'a tigi bila a ko sariya bolibaliya ko o de nana ni nin ko ninnu ye nka président tilala ka fɛn dɔ fɔ ka d'a kan min bɛ mɔgɔ sɔn hakili la a ko k'an bɛ jamana min kɔnɔ ko dayɛlɛnnen don tiɲɛli fɛn caman ye i n'a fɔ dulɔ i n'a fɔ dɔrɔgu i n'a fɔ yɛrɛmabila ko o ɲɔ ɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ ko n'i y'olu dayɛlɛ k'olu bila n'i y'o dayɛlɛ k'o bila kɔni ko dantɛmɛ wale bɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ko donc ko ni an y'a lajɛ ni an ka kɛlɛ kɔnɔna la n'an bɛ se k'a fɔ f'u ka siri o ko ninnu fana na ko ni o sera ka kɛ ko caman bɛ yen n'a bɛ ta ka da musow kan ko o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Awa kuma dɔ fana na a da magara yɔrɔ dɔ la
awa kila ya mun ye an b'a dɔn diɲɛ seleke naani n'a bɛ fɔ Nations Unies olu ka bolofara dɔ bɛ yen n'o bɛ fɔ lutte contre peine de mort jamana caman an y'a ye k'a fɔ ko k'a boli an yɛrɛ ka jamana an y'a ye mɔgɔw ye wulikajɔ caman k'o la a y'a yira k'a fɔ maa min fagara bɛɛ ko ko a fagara a man kan ko fagabagaw tuma dɔw la awa hakɛ mun bɛ ɲini olu ye tuma dɔw la société yɛrɛ a b'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la a y'a yira k'a fɔ awa gɛlɛya dɔw bɛ yen diɲɛ mara bɛ maa minnu bolo u b'u ka faamuya imposer farafin jamana kan ko an yɛrɛ kan ka to an yɛrɛ ma an k'an ka ko jateminɛ n'an yɛrɛ ka hakili an ka société b'a faamu cogo min a y'o kuma min fɔ o paradoxe min fɔ aw bɛ o faamu cogo di. an b'o kuma min faamu an bɛ deli ka n bɛ kuma caman fɔ n ko Mali ye danbe jamana de ye Mali ye danaya jamana de ye sariya caman b'a an fɛ yan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka sow kɔnɔ an ka sigiw kɔnɔ o bɛɛ tɛ sɛbɛn na mais n'i y'o caman sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ o ye sariya ɲumanw de ye minnu kan ka boli i n'a fɔ mara kɛcogo an ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu kan ka boli nka bi hakilina kura caman bɛ na ni hakilina ninnu nana a kan ka lajɛ de k'a sɛgɛsɛgɛ min ni an ka danbe bɛ taa parce que mɔgɔ man ka se ka to yen fo ka mɔgɔw ta kɛ fo k'i ka danbe bɔ i la donc président y'o yɔrɔ min fɔ ne bɛ a fɛ o yɔrɔ la nka ma fa ko min fɔlen filɛ nin sisan a y'a fɔ an kan ka min faamuya c'est que an fana bɛɛ bɛ diɲɛ belebeleba de kɔnɔ u b'a fɔ min ma globalisation ma fa sariya filɛ nin ye kuma dɔw la n'i y'a ye an b'a fɔ n ko kana mɔgɔ faga parce que an ka mɔgɔw sariyatigiw u tɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka se a dan na i b'a sɔrɔ sa fɔ ko ka nin karisa in faga a fagalen kɔ de an b'a dɔn k'a fɔ karisa in a nɔ bɛrɛ tun tɛ nin ko in na o b'a sɔrɔ tiɲɛli kɛra kaban donc o ko ninnu de la an bɛ wuli k'a fɔ an ka mafa sariya min bɛ an ka dansigi kɛ a la fɔlɔ parce que an y'a ye caman bɛ yen n'u fagara après n'a nana dɔn ko a nɔ tɛ o ko ninnu na olu ye tiɲɛli ye. ne b'a fɔ o ma ko erreur judiciaire. Voilà. mais flagrant délit bɛ yen bɛɛ kɛnɛ ka ka maa faga bɛɛ ɲɛna aw bolo a kan ka faga a man ka faga parce que gɛlɛya min b'aw ka kɛlɛ la ni mɔgɔw b'aw jalaki tuma dɔw la o de ye k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka hakilila de kan ko aw yɛrɛ ka ko tɛ misaliya la mɔgɔ min a kɛra bɛɛ ɲɛna a nana tilegan tɛrɛntɛrɛn fɛ ka don bitigi kɔnɔ ka bitigitigi faga ka a muso jogi k'a ka moto ta bɛɛ y'a ye flagrant délit aw yɛrɛ ɲuman flagrant délit est ce que o flagrant délit o tigi kan ka faga a man ka faga. o tigi o kan ka si de kɛ kaso la parce que n'i y'a jɔ k'a faga yɔrɔnin kelen walayi dimi tɛ bɔ i kan ka don mais comme an ka kasow cogoya de sisan maa caman bɛ yen n'olu bilala si kaso la i b'a sɔrɔ waati min se u b'o bila o de dimi bɛ yen parce que sisan min kan ka kɛ an ka institution ninnu c'est à dire fɛn o fɛn sigilen don sariya ko fɛn na u kan ka barikaya de Diko ye kuma dɔ fana fɔ a ka ko la ni o ye corruption ye o de kɛlen don ka fiɲɛba bila an ka sariya ko ninnu na parce que bi Mali kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn a ko bɛ cogo min na sariya caman sigira baarakɛdaw caman sigira pour que ka se ka nin corruption kɛlɛ a ma se ka kɛlɛ donc o taabolo ninnu fiɲɛ jugu de b'an ka sariya boli cogo la ni o fiɲɛ jugu ninnu kɛlɛla an bɛ nin kɛlɛ min na walayi an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ. i ka kuma laban. n ka kuma laban n bɛ foli de kɛ o conseil islamique ye k'u fo k'u barikada u y'an bisimila ni min kɛ bi u ka yɔrɔ la i na o na ni an ye hakili falen falen kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc anw b'a dɔn k'a fɔ an ka diinɛ hali bi a bɛ an ka ɲɛfɛ taga de fɛ a bɛ musow ka lafiya de fɛ o de y'anw se yan bi parce que ni diinɛ mɔgɔw y'u da don ko caman na an ka sigiw kɔnɔ a bɛ nɔgɔya donc anw kun nana o ko de la an ye bonya sɔrɔ a kɔnɔ an ye karama sɔrɔ a kɔnɔ an b'u fo k'u barikada. merci madame an b'a jigin bɛɛ lajɛlen ye.